हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विकास टेक्निकल। आज ये वीडियो माध्यम जानिबा कन्फाइंड स्पेस रे काम कला बेले समय रे से घटीगला बहुत बड़ दुर्घटना। यही वीडियो माध्यम रे छोटिया नाटक द्वारा जानिबा छोट भूल पाई केते बड़ दुर्घटना घटी पारे। यही नाटक को उत्कल अलुमिना एलटीडी मध्य क्विज बा ब्लू स्प्रिंग कंट्राक्टर एम्प्लॉय मान द्वारा परिवेशित करा जायछि। आसन देखिबा आपण को ए नाटक केमती लगिला और आपण कौन शिखा पाइले ताहा कमेंट माध्यम रे जणेबे। फर्स्ट ऑफ ऑल आम कन्फाइंड स्पेस विषय तो जानीचु। कन्फाइंड स्पेस इज ए स्पेस जो कि लिमिटेड एक्जिट एंड एंट्री रहिबो एवं कन्फाइंड स्पेस सब बेले मनीष काम करिया पई तैयारी करा जाई नाही। तो जानिबा ए वीडियो रे देखंतु छोटिया नाटक आपण केमती लागिवो। आसंतु देखिबा ए छोटिया नाटक। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जगबंधु 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 उठा उठा जगबंधु उठा। किए जगबंधु किए डाकुछ मते? उठा जगबंधु उठा जगबंधु उठा। उठा जगबंधु उठा। जगबंधु कदाचित कौन जीवर अनिष्ट करना कहार निर्धारित करना। मनुष्य निज कर्म द्वारा निज भाग्य निर्धारित करें। कर्म रे अकर्म देखई अकर्मे कर्म देखि थाए। सकल कर्म करुथाई अचल स्थिति रे रुहई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जगबंधु तुम पुत्र ता निज कर्मर फल भोगी। कर्मर फल भोगी तुम देखा चाहूच प्रभु से कि कर्म करुले एवं किपरि निज जीवन को हराइले? केमिति हराइले प्रभु देखा चाहूच? हाँ प्रभु आस जगबंधु आस मो सह देखिल। आस जगबंधु सम्मुखीन हुए ताहले अटेंडेंट को जणै करी तुमे बाहर को आसी पारिबो। बाहर विश्राम नहीं पारिबो। आ तुमे पाखरे इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर अछि ना? यदि के काम करूथिबो ताहले कोन असुविधा हले का को जणैबो? इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी पाखरे रखिथिबो। ठीक अछि। काम कला बेले घंटी भी व्यवहार करिवो। घंटी कोन पे व्यवहार करा जाए? भीतर जदि जे काम करूथिबो तुमको जदि किछि न सुगिला घंटी द्वारा तुमको से जणै पारिबो। ताहले तुमे जानि पारिबो जे से लोकटी किछि जणौ। ठीक अछि। आ ए जो काम कला बेले हमर के आसीबो चेक करिया को? जानि जने नहीं एजिट आसीबो। एजिट आसीबे हमर सब गैस वगैरह सब चेक करिवे। चेक करिला परे हमु क्लियरेंस मिलिबो। क्लियरेंस मिलला परे मु परमिट धरि के आसीबी। आज्ञा सर। ठीक अछि। एई भितरे तुम माने टूल्स टकल सब रेडी करी रखिबो। आ जहां सब अछि
ସବୁ ତମେ ଠିକ ଠାକ ଚେକ୍ କରିବ ପାଖରେ ଲଟ ରଖିବ କି ରଖିବ ପାଖରେ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେଖ ଚେକ୍ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ପରମିଟ୍ ଧରିକି ଆସୁଛି ପରମିଟ୍ ଧରି ଆସିଲେ ତମେ କାମ କରିବ ଭିତରକୁ କେହି ବି ଯିବନି ପରମିଟ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଜି କଣ କାମ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି କାଲି ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ପ୍ରେସ୍ କାମ ଯାଉଥିଲା ଆଜି ବି ସେଟା କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଲ୍ ଆଉ ଏଇଏଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଲେବୁଲ ମଝିରେ ଟକ୍ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏୟାର ପର୍ଜିଂ କରିକି ହଁ ନର୍ମାଲ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ହଁ ହଁ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା 19.5 ଦେଖଉଛି ଡାଉନ୍ ଦେଖଉଛି ଆଚ୍ଛା ମଲ୍ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟରରେ ଚେକ୍ କଲେ କି ଆଚ୍ଛା 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 ତ ମୁଁ ଏକ୍ସଟୁ ଟିମ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛି ହଁ 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 ସେଠି ଆପଣ ସ୍କାବା ସୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତ ସ୍କାବା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି କାମ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ରହିକି ଏନ୍ସିଓ ଦେଇକି କାମ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଫଲୋ କରିକି ମୋର ୱାର୍କକୁ ମୁଁ କାମ କରେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କଣ କହିଲେ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ମୁଁ ତ ପାନା ଧରିଥିଲି ତୁ ତ ସବୁ ଧଇଲୁ ଆଉ କଣ ରହିଲା କି ନା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଏପଟେ ରଖୁଛି ଆଉ ପାଖଟା ଆରେ ପାଖଟା ଏଇଠି ରଖିବ ଦୂରେଇ ହେଇଗଲା ହଁ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଆଉ କାମ କରିବା ଯେ ସବୁ ସାମାନ ଆସିଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କଲୁ ମିଟୁ ହଁ ଲୋଟର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସବୁ ତ ଅଛି ସବୁ ଚେକ୍ କଲ ହଁ ଆରେ ଘଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆରେ ମେନ୍ ଘଣ୍ଟି କଥା ତ ନାହିଁ ମେନ୍ କଥା ତୁ କହିଲୁ କହୁଛୁ ତୁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୁ ଯାଇକି ଆଣେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯା ଭାଇ ଟିକେ ଯା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଏଟେ ନଥିଲା ମୁଁ ଯିବି କି ତୁ ଯାଇକି ଆଣେ ପରମିଟ୍ ଆସିନି ପରମିଟ୍ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନା କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟି ଆଣିକି ଆସିବି ହେଲା ଶୁଣେ ମିଟୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଇଏ କାଲୁଆଟା ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ସେ ଯେମିତିକି କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବ ଏ ବାବୁରେ ତୁ ମତେ ଚକ କଳା ଆଉ ଏତେ ଶିଖାନି ଯାହା ଧରିକି ଆମ ସବୁବେଳେ ମତେ ଜଗିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଏ ଭାଇ ଯା 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 ବ୍ୟସ୍ତ ଯା ଯା ମୁଁ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଶୁଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ହଁ ତୁ ଯା ଯା ସେ ଭିତରେ ଦେଖ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ କିଏ ବି ଜମା ଯିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଯିବନି ଯା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଯା ଯା ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ଆଣିକି ଆସିବି ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ଇଏ ଦେଖରେ ସ୍ପାନର ଫାନର ଏ ଅଛି ତ ମାନେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ହଁ, check ରଖେ। କର ଏପଟେ ହରି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା ରେ କଣ କହିଲୁ ମୋ ଚାବିଟା କାଲି ପାଉନି ହେ, ଆରେ ପକେଟ ଭଲକି ଚେକ୍ କର ଆରେ ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କର ଚେକ୍ କଲି ଦେଖେ ପକେଟ ନାହିଁ ବା ପକେଟ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଦେଖିଲି ସେଟା ବି ନାହିଁ ଏଟା କୋଉ ଚାବି ମୋର ଜାଣିଛୁ ସେଟା ଲକର ଚାବି ଲକରରେ ଗୋଟେ ଆମରି ପାନ ଜାଣିଛୁ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ କେହି ହେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଜିଲି କରିବିନି ଭିତରେ ଖାଲି କାମ କରୁଥିଲି ଏଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି ଏମିତି ଧରିବି ପଳେଇ ଆସ ଆରେ ବାପରେ ତୁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ନା 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 ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଯଦି ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ପରମିଟ୍ ହଉ ଯାଇକି ତୁ ଯିବୁ ସାର୍ ଆସିକି କହିଲୁଣି ହଉ ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି ମାନିବା ତୁ ସଜା ମୁଁ ବି ସଜାଡୁଛି ଆଉ ହଁ ସଜାଡ଼େ ଏପଟେ ସଜାଡ଼େ ଲୋଟର ବକ୍ସ ହଁ ତୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖେ ମୁଁ ପାନ ଟିକେ ସଜାଡିଛି ମୁଁ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଥିବି ସାର୍ ଆଇଲା ଯାଏ ଆଉ କଣ ନା ଦେଖୁତାରେ ବାପା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି କି ଜଣା ତ ପଡ଼ୁନି ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବ ଆରେ ମିଟୁ ଏ ଘଣ୍ଟିଟା ରଖ ଆଉ ହେଇଟି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି ଏ ଘଣ୍ଟିଟା ଆଣିଲେ କାମ ହଉଛି ସାଗରଟା ପାଇଁ ଆରେ ସାଗର ହଁ ସାଗର ତ ଏଇଠି ଆରେ ଆରେ ମତେ କଣ କହୁଥିଲା ଚାବି ଫାବି କଣ କରୁ ଖୋଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦେଖିଆ ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ତୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଚାବି
ବୁଝିଦେଲା ମତେ କହୁଥିଲା କଣ ତୁ ଚାକିରି ତୁ ପାଇଲେ ହେ ଭଗବାନ ତୁ କହିଲୁ ତୁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଇଏ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସାଗର ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆରେ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ପରମିଟ୍ ନ ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବନି ବୋଲି ତମେ ଏସବୁ କେମିତି କାମ କଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ସାର୍ ଚାବି ଖୋଜିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଡାଇଜେସନ୍ ଏରିଆରୁ କହୁଛି ସଲ୍ଫିନ୍ ଆସି ଟାଙ୍କିରେ ଜଣେ ବେହୋସ ହେଇକିରି ପାଣି ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ हे प्रभु हे जगन्नाथ कहा कथा मानिले काई कथा मानिले तो मना करथिलि ना मोबाइल ए सागर हे जगन्नाथ कोन कलो अरे तो मना करथिलि पूरा ए भाई बारंबार मना कले देख काई कथा सुनिला नै अरे तो मना करथिलि आको छाड़ीबुनी हे भगवान ବାରମ୍ବାର ମନା କଲ ସତ୍ୟ सार को ताको मना करिथिली अरे सागर तो कोन होला रे ए सागर ए सागर कौन है तेरे सागर हे भगवान भगवान ने कोन हे गला हे भगवान हे भगवान सागर कौन कलु का कथा न मानी करी कौन कलु आज तू जीवन बारंबार मना करथिलि तू जाने बोली ତମେ ତ ଏତିକି ବି କରିପାରିଲନି ପରମିଟ୍ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଯାଇକି କାମ କରିବନି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ଭୁଲ କାମ କର हे सागर ए सागर हे भक्तई मोरो कच्चो पुत्र ना कर्म को भाग्य के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित काम करो तो सुरक्षित रहो। ठीक है, हमारा कुछ क्विज कंपटीशन हम कुछ 2-4 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ और बाकी ये मैं कौशिक सर को बोल रहा हूँ, 2 शब्द खाली बोलिए कॉन्फ्रेंस का बारे में 2 शब्द। दो शब्द भी हम 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहली बात नमस्कार, पहली जोर से तालियां हो जाए फॉर दिस ओपन नाटक। थैंक यू क्वेस्ट एंड अदर टीम मेंबर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओपन नाटक। ये जो नुक्कड़ नाटक हुआ है इसमें आप लोगों ने तो देखा है कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, एलडीएल एलएफएल जो भी है वो सब पॉइंट तो ठीक है, लेकिन एक मेजर पॉइंट आप लोगों ने नोटिस किया, सागर जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जाके उसके साथ इंसिडेंट होता है, उसके दोस्त लोग जो है ना वो लोग जाके अंदर में जाके रेस्क्यू करने का कोशिश नहीं किया, वो आप लोग को ध्यान देना है। अगर बाई एनी चांस कभी इंसिडेंट होती है, अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रेस्क्यू, ओनली थिंग आपका जो मेन जिम्मेदारी वो है इन्फॉर्मेशन पास करना कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किसको, सुपरवाइजर या फिर अटेंडेंट। ठीक है, दैट इज दी ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है फॉर रेस्क्यू। रेस्क्यू इज ओनली फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम द रेस्क्यू टीम। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर में रेस्क्यू करने के चक्कर में कन्फाइंड स्पेस में कितने बार और ज्यादा लोग मरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टैंक के अंदर वो सेम कंडीशन है, दूसरा आदमी जाएगा उसके पास तो रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं है, वो जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए, उसके साथ भी सेम चीज है, तो वो चीज ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कन्फाइंड स्पेस में कभी भी काम करना है अटेंडेंट के सिवाय कभी नहीं जाना है। वहाँ पे लिखा हुआ है नेवर एवर गो इनटू अ कन्फाइंड स्पेस अलोन। अलोन मतलब आप अगर अंदर जा रहे हैं, बाहर में अटेंडेंट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, ये इतना ही बोलूंगा। बाकी आप 100% ऑलवेज इंश्योर करें कि अगर आपके साथी में अगर कोई सागर जैसा कोई आदमी है, उसको हाईलाइट करके उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि सेफ्टी इज ऑलवेज 100% प्रायोरिटी एंड डिमांडिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू पांडे सर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो माध्यम आप देखिले गोटे छोटिया भूल पे गोटे छोटिया जीवन चलीगला, गोटे जनकर जीवन चलीगला। तो जदि ये वीडियोटा आपको भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू सो मच।